Yung mga ganyan, ma'am. Oh. Parang may nakita na yung po. Sinerge ko po. Marami na rin mga vlogger na. Ganun. Thank you. Ito po, ma'am. Oh. Thank you, thank you. Stay lang po muna. Sige lang, ma'am. Sige lang. Doon may mga chairs din doon. Kasi may mga activities ka pwede gawin doon. Parang arts and crafts. O, lalo na kung may kasama ka, ma'am. You want to do parang drawing or something. Pwede po yan. Stay lang din po ako na. Sige lang, ma'am. Ay, ano po Malax de Rivera? Tanong mo na lang doon sa, ano, doon. Nandun na pala doon. Can I take a photo video doon na? Picturean kita lang, ma'am. Sige, ma'am. Ano. Do you want to drop it first, ma'am? The mochi buns. Mochi buns. Ay, much ba? Okay, ready? One. Okay, one, two. Okay. Sige lang, ma'am.